सिरिया बेमुख मानजाकनाय हास्टेनि साजक मानस्रि चौधरी शाक हामब्रैति सानानि बागै शकांगै फाइका हुकबार तांबेदेखनि कृषि स्नातक समिति सांग्रंशालो हुकबार मंत्री रतनलाल नाथनि याक्तै चेराइबुसा मानस्रिनि बुफानियागो रांयाफारि रेखा मंत्री तेबो शाखा बिनि कबकमुं बायनो हुकबार तांबेदेखनि अजामारकनि मथा त्रिपुरा कृषि स्नातक समिति मानस्रिनि बुफानि गानावो सकांगै फाइका हिनै आशक सिमेया ओ चेराइबुसानि बागै तेबो रां खांगै तंलाइखो हिनै शाखा मंत्री रतनलाल नाथ তারা যার যার সুবিধা মতো তার পাশে যেন দাঁড়াতে পারে, তাকে কিছু আর্থিক সাহায্য দিয়ে যেন ওর এই এই সময়ে তার পাশে দাঁড়াতে পারে সেজন্য আবেদন করেছিলাম। আজকে কৃষি স্নাতক সমিতি তারা যদিও তারা আরও তাদের সংগ্রহ হচ্ছে, তারা আজকে মানুষের বাবার হাতে আমার সামনে 3 লক্ষ টাকার একটা চেক ওনার হাতে তুলে দিয়েছেন, যাতে এই দুঃসময়ে আমরা একটা মেসেজ যাবে যে আমরা তার পাশে আছি। যদিও বহু